ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जो शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षर जड़ीटी को शेयर करुच्ची, यह आपण माने जेकोसी व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष तांको देहरे केवल थरे स्पर्श कर नेबे तो से सारा जीवन आपनकर वश्यता स्वीकार करेंगे। आपनकर प्रत्येक कथा को मानि चलिए। आपन तांको जहाँ मध्य निर्देश करेंगे से ताको गुरु आज्ञा भली पालन करेंगे। यही तंत्रोक्त वृक्षर जड़ीटी को पाइबापी से भली कौन विशेष स्थान को जीवा को आवश्यक पड़ो ना, जेहेतु आपनकर घर पाखर आखपाख परिवेश मध्य यह सहजरे मिले। सर्वत्र भाव में यही तंत्रोक्त शक्तिशाली वृक्षटी मिले। तेज यही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षर जड़ी मध्यम जे केवल आपनकर प्रेम प्रणय विवाह भली समस्यार सुंदर समाधान करें ताहा नुहे, बरं आपनकर उपरिस्थ अफिसर हूँ, बस हूँ बा कर्मचारी महल कौन कर्मचारी हूँ, जेकोसी व्यक्ति पुरुष व नारी को आपन करायत्त करने एक अमोघ अस्त्र अटे। एवं एहारी उपाय आपण उच्च पदाधिकारी अफिसर नेता मंत्री एमानकु मध्य आपण एही चमत्कारी तंत्रोक्त वृक्षर जड़ी माध्यम वशीभूत करी आपनकर जेकोसी स्वार्थ को मध्य हासिल करें। तेज यही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी किए एवं केउ मते आपण माने व्यवहार करेंगे यह सविशेष भाव में जानापी भिडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसते कंटेंट रुचि रोते चैनल को लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वप्रथम देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष जार जड़ीटी को आपण मैंने जेकोसी व्यक्ति से नारी हूँ व पुरुष तांको देहरे केवल खाली थरे छुआई नेबे तो से आपनकर पश्चात धावमान करेंगे, आपनकर कथा अनुसार चलिए, आपन उठ कहले उठिबे, बस कहले बसिबे, एभली कौन गोटे कथा मध्य नहीं जहाँकि से अमंग हेबे। यही तंत्रोक्त शक्तिशाली जड़ी माध्यम आपनकर जेकोसी अभिष्ट मध्य पूर्ण करी हबो। जदि कोनसी नारी बा पुरुष पाखे आपन से भली विशेष कार्य हासिल करिबार थाए मात्र से आपन कथारे राजी हो नथांती, थरे परीक्षामूलक भाव में यही शक्तिशाली तंत्रोक्त जड़ी तांकर शरीर रे गुप्त भाव में अर्थात से न जानी पारला भली अवस्था रे केवल थरे छुआई नहीं आसतु एवं यार चमत्कार आपन संगे संगे लक्ष्य करेंगे। से ही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर प्रत्येक कथारे ढलिया पे लगे, प्रत्येक कार्य को करी बसिबे। तबे यही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी आपनकर होची कला दुदुरा गछ, जहाँकि सर्वत्र विद्यमान। कला दुदुरा आपनकर फूल गुड़िक ईसब बैगणी वर्णर होता है, जहाँकि दुदुरार जेते गुड़े प्रजाति अच्छी धला दुदुरा, पीत दुदुरा बा हलदिया दुदुरा एवं यही कृष्ण दुदुरा यही विभिन्न प्रजातिर दुदुरा गछ अच्छी। आपनकर यही तंत्रोक्त कार्य केवल कला दुदुरा गछर ही प्रयोजन अच्छी। अतएव आपनकर आखपाखे अनुसंधान करंतु केउ स्थान में कला दुदुरा गछ अच्छी एवं से कला दुदुरा गछटी को ठाब कर सारा पर जेकोसी रवि पुष्या योग अर्थात पुष्या नक्षत्र युक्त रविवार आपनकर गोटे मासरे विभिन्न प्रकार नक्षत्र प्रत्येक दिवस अनुसार पड़ता है। जदि आप कैलेंडर किंबा पांजी स्टडी करेंगे तेबे विभिन्न प्रकार नक्षत्र आपन प्रत्येक दिन लक्ष्य करेंगे। प्रत्येक तारीख तले गोटे लेखा नक्षत्र उल्लेख थाए, शतभिषा, आर्द्र, पुनर्वसु यही विभिन्न प्रकार नक्षत्र उल्लेख थाए। आपन केवल पुष्या नक्षत्र को ही स्टडी करिया पड़ियो। पुष्या नक्षत्र केउ तारीख रे पड़ुछि तेबे एई पुष्या नक्षत्र जो रविवार पड़थिबो ताहा ही आपनको रवि पुष्या योग। जदि आप निजे स्टडी करि परिबे बहुत भल हम, कारण या स्टडी करिया भारी सहज। आपन गोटे कैलेंडर जदि हाथ में पाइबे से कैलेंडर टिके निरीक्षे कि देखले ए समस्त विषय को जानि परिबे कौ रविवार पुष्या नक्षत्र पड़ुछि। आ जदि आपन एई सहज क्रियाटी को न करि परिबे तेरे पाखे थिबा ज्योतिष भाई मानकु पचारदेले से मध्य कहिदेबे को मासर रवि पुष्या जोगर समय अवधि केते रहउछि, केतेटारु केतेटा भितरे एई पुष्या नक्षत्र समस्त जोगाजोग रहउछि। आपण माने सेई रविवार युक्त पुष्या नक्षत्र रे यही कृष्ण दुदुरार केवल मूल भागर जड़ीटी को संग्रह करेंगे। तो तार गोटे दिन आगु यही कृष्ण दुदुरा गछ मूल को जाइथिबे, संगरे जल नहीं धूप दीप नहीं एवं गोटे गुआ सिंदूर एवं एक टंकिकिया मुद्रा नहीं ये समस्त से ही मूल अर्पण करी कृष्ण दुदुरा को आपण निमंत्रण करी आसथिबे एवं कहिथिबे जे मो आगामी काली अर्थात जो रविपुष्य नक्षत्र जो समय पड़ुछि जहाँ आपण बुझिथिबे सेही समय भितर ही आपण सेठी कहिके आसथिबे जे मो आसिकरी आपणकर एही जड़ीटी को संग्रह करी एवं मोर यही कार्य आपण साधित करेंगे।
এইভাবে ভাবে তাଙ୍କୁ ସେଇଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆସିଥିବେ। ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗର ଠିକ୍ ପୂର୍ବଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଜଳ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆପଣ ନେଇକରି ସେଠି ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ତାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେହି ପଟରୁ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ପୂଜା ଘରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଯତ୍ନରେ ପାଖରେ ରଖିବେ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଗାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ସେଇଦିନ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମନେକରେ ଆପଣ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଗାର ଜଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ହୁଏତ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ସହଜ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟଡି କରିନେବେ ଏବଂ ସେହି ଯୋଗରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସଫା ଡବାରେ ଏହାକୁ ପାଖରେ ସାଇତିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର, ବସ୍ ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କେହି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଅଥବା କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ସକାଶେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ, ଅଫିସର, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟିକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରନ୍ତୁ। ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଜଡ଼ିଟିକୁ ଡବାରୁ କାଢ଼ିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ହିଁ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରବିବାରରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ସେଭଳି ଶୁଭବେଳା ଆପଣଙ୍କର କପାଳରେ ନ ଢୁକିଲା ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଏଇଭଳି 3 ଗୋଟି ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 3 ଗୋଟି ରବିବାର ଯାକେ କଥା ଯିବ ନାହିଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରବିବାରରେ ହିଁ କାମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତାହା ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେହି ରବିବାର ଦିନର ଶୁଭ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଦକ୍ଷତା ଥାଏ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରବିବାର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ରବିବାରର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ ସମୟ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାରି ଭିତରେ ଜଡ଼ିଟିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜଡ଼ିଟି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସେ ତତ୍କାଳ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ବସିବେ। ତେବେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଗାର ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତ ନିଜର କରିପାରିବେ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଯଦି ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧାନଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତେବେ ଯାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଓଲଟ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବେ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ହେଉଥିବ, ଯଦି ଏଇଭଳି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଓଲଟା କ୍ରିୟା ହେବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବଶ କରିବେ କ'ଣ, ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଚାଲିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଜତ୍ୱ ନିଜେ ହରାଇ ବସିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ବିଚାରିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଭ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟି ଏଭଳି ନିନ୍ଦିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ହେବା ଦରକାର, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଥିବ, ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉନଥିବ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯଦି ତାଠାରୁ କିଛି ଆପଣ କାମନା କରନ୍ତି ତ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଜଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଦ୍ୟାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କଲା ପରେ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ। ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।